Mapapanag, yagaylay sambit na luto. Taman tutumbukan so mga saliw ya totoo. Jad, mamaw si Etery, si katulaba dyan, sumasalir, yan akuan. Barangay Mangkop dyan highway, nasangaan. Kami tatapong sila, lutong ulam. Mamaw si Etery, dyan kinautan. Walay priton tilapia. Wadtan mat may Bicol Express ya nagasagasang. Walay bagisenda katuno ana pa ni bagisenda kilahon la. At anay may dadaisan lan igado. Wala mat so pork adobo agaylay sa mito. Atan sugabay ko. Walay kinigtot ya makapakigtot. Kung tayo no say brother lagi. Kung tayo mo doon. Si kamarayo ya kapupupas. Agong mamara yung gugupo. Agong tatakon. Tatakon guwapo din siyempre. Dapat alisan na nagwapo na. Shout out din si kayo namin. Lalo na si Brother Maki Posadas. Si Katuya Guwapo yung kayo namin MBS. Tayo natin. Diba? Napanyura eh. Mananam. Lutong ulam. Madalabat at mamaw si Etery. Los Mamaradlo Jose. Kasama ay manager na postal bank, Brother Maki. Katuya, so talagang dito magumandaki. Agaw tatakkan. Hanggang kapigan, sikat talagang modelo. Artista lo, di ba? Wala, sikat na araw. Subscribe! Please like. Akin bro, haya may luganan nyo. Gaylay gwapo mo din manaya. Kapare driver, gwapon talaga. Dakal sa mga liw lang mo saya, aking konyo. Hindi, video tila mo. Tapos, mamaw si Etery. Okay, laya. Mamaw si Etery, wadya labat manaya. Diyan lang sangaan. Lansangaan, umalapong kitbale, wadya labat at banda sampo, tawa. Modelo.